bro. Dia wis lagi arep isi bensin nggih. Tapi urung ane pemuatane kon mengendi iki. Wis arep isi bensin. Lagi ngantri bensin ya. Iya. Arep kon muat apa nggih kari? Kon muat apa nggih? Ya tak isi. Kayak si kosong pakai. Wis ngantri ki di sini apa? Kon muat apa nggih? Wis ngantri dawa kae. Di sini apa muatannya ki, bro? Tunggu infonya ya. Infonya ditunggu, bro. SI nomornya, mbok. Nomornya SI. Nek nomornya SI, nek ana info kali telepon bae ya. Kali telepon. Ini bae ya. Oh, telepon bae, telepon wis ini bae sih. Nyata isi bensin di situ.